Hi students, welcome to Advait Axom. My name is Nitisha and I am your English educator. Aji tumalokor karone moi aru eta interesting aru recurring topic loi anisu, that is idioms. Idioms tumaloke jikunu competitive exams or English section ot dekhai paba, questions ahiye thake. So aji let's start with idioms. Idioms ki hoy and different idioms or meaning ki hoy, keneke use hoy, ami aji discuss korim. Thik ase? So first let's see what are idioms. Idioms or idiomatic expressions are phrases with meanings that are different from the literal meanings of the words. Okay? So literal meaning or para tumar ki hoy, they are different. Okay? Literal meaning aru example, suppose moi koisu break a leg. ঠিক আছে, মই কলো break a leg. এটা break a leg তোমার literal meaning to কি হয়? What is the literal meaning? Literal meaning হইছে break a leg মানে তুমি ভৰিখন ভাঙি দিয়া, right? But আমি ভৰি ভাঙি দিয়া নুবুজাও, আমি কি বুজাও? এটোৰ meaning to কি হইছে? Meaning to হইছে good luck. ঠিক আছে? So here idioms ki hoy, idioms or tumar they are phrases with meanings that are different from the literal meanings. Ite amar break a leg or literal meaning ki hoise, literal meaning mane ji likha ase tumi jodi word for word meaning to ki hoy, meaning to ki bujay break a leg mane bhori khon bhangi dia, but yate bhori bhangi dia bole nu bujay. Thik ase, break a leg mane ki bujay good luck. Okay, all right. So eto eta example dilu, ita jeneke অসমীয়াত কয়, ঠিক আছে, অসমীয়াত তোমাৰ কপাল ফুলা বুলি এটা ফ্ৰেজ আছে, ঠিক আছে। সো কপাল ফুলা তাতে মানে মিনিং টু কি? কপাল ফুলা মানে ইটস নট লিটাৰেলি তোমাৰ ফৰহেড টু ফুলি গৈছে, ওকে, হেতু নুবুজায়। কপাল ফুলা মানে কি বুজায়? দ্যাট সামওয়ান গট লাকি, অলৰাইট, সামওয়ান গট লাকি, অলৰাইট। সো এটা ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজ তোমাৰ ফ্ৰেজেছ আমাৰ নিজৰ ভাষাৰো আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰো বহুত আছে, ঠিক আছে। তোমাৰ কেনেকুৱা শুই থকা শিয়ালে হাত ধৰিব নোৱাৰে, ৰাইট, যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন, এইবোৰ কি হয়? এইবোৰ ইডিয়মছ হয়, ঠিক আছে। সো learning idioms e ki kore, it is an important part of English, often from history and culture. Mo kolo history and culture, right? Ohomiyat amar bahut tumar kebatao enukwa idioms ase, all right? So eta idioms jana kyo dorkari? You need to know idioms so that you know you can speak better and strengthen English vocabulary. Eta amar vocabulary section to mo jeneke kolo exams burat, right? Exams burat tumar vocabulary section ot idioms ahe, right? Idioms ahe, so hekarne jana to dorkari. Aji etu classot moi tumalukor karone I think 30 taman idioms loi anisu, idioms with their meanings, okay? So aji ami eta ভালকে কুইক ৰিভিজন এটা কৰিম idioms with meanings and তোমাৰ এক্সাম্পলৰ লগত আমি বুজিম যাতে তোমালোকৰো কি হয় whenever you see that idiom in your question paper quickly তোমালোকে কি কৰিব পাৰা ৰিকল কৰিব পাৰা যে মেমে পঢ়াইছিলে we know the idiom, right? Okay, so এটা আমি এক্সাম্পলছ বোৰ চাও, okay? ইয়াতে চোৱা কেটামান এক্সাম্পল অলৰেডি আছে, কি কি আছে? break the ice. Ita break the ice, etu praye ahi thake exam ot, all right? Break the ice mane ki? Start a conversation in a new group. Ita break the ice mane moi bohi pele ita borof etukur loi bhangi thaka nai, thik ase। Moi ki koisilu idioms or tumar literal meanings of are different hoy, okay? So break the ice mane ki hoise when you start a conversation, piece of cake. So mo kobo paru this teaching job is a piece of cake for me, mane ki it's very easy for me, okay? Something that is easy to do, okay? Piece of cake mane it's not a literal piece of cake, okay? Piece of cake jeta moi bujha, moi jeneke example koru je this teaching job is a piece of cake for me, mane it's easy for me to do, all right? Bite the bullet, face a hard situation with courage, okay? So under the weather, etu ahi thake under the weather mane ki? If I say I am feeling under the weather today, mane ki bujhay? I am feeling under the weather today, moi jodi teneke kolu mane ki bujhay asu moi? I am saying, I am meaning to say that I feel sick, je mur gato bhal laga nai, okay? That is under the weather. Spill the beans buli koy, spill the beans, epur ahiye thake spill the beans, tomar beans ki hoy? Tell a secret. So I can say, you know, example jodi moi kolu je come on spill the beans, okay? So that means moi actually beans bur keneke pelai dia nai. What do I mean? I am asking someone to tell me the secret. Hit the nail on the head, get something completely right.
okay so konubai suppose kiba eta tumi question khudila aru tar pisot he person to correctly answer korile tija moi ki kom je you have hit the nail on the head mane you are completely right okay next ase kill two birds with one stone etu to huniye thaka right so kill two birds with one stone solve two problems at once okay solve two problems at once তাহাত cost and arm and leg এটা যদি মই কও cost and arm and leg actually মোক arm আৰু leg to দি দিয়া নাই right cost and arm and leg মানে কি বুজায় very expensive okay very expensive এবোৰ তোমালোকৰ very তোমাৰ recurring questions এ হয় ঠিক আছে recurring idioms এ হয় okay এটা kill two birds with one stone তোমালোকে সাকে শুনি চাই অসমীয়াটো কি কয় এক গুলিত দুই শিকাৰ বুলি কয় right etue kill two birds with one stone ek gulit dui sikar boli koy right so solve what two problems at once next ite ami saw bolasun let's discuss je useful tubar ki useful english idiomatic expressions and their meanings all right itia you can judge a book by its cover a2 it's very important because eto tumar ki ahie thake right you can judge a book by its cover ami kone noko don't judge a book by its cover mane ki bujai asu je appearance sai manuhor karubar appearance sai pele judge koribo na lage thik ase so meaning to ki hoise don't judge someone or something by appearance alone all right he seems quiet but you can't judge a book by its cover okay next ki ase cut corners mane tumalukor hoise kunubai kiba ta kaam dile tumak aru tumi hetu ekdom mane kom something easiest or cheapest way so tumak kiba ta kinibo dile okay tumak kinibo dile and tumi ki koila sobotke kom dami bostu tu kini anila quality is not good okay so you have cut corners on that okay example ki hoise the company cut corners on safety to save money all right to save money which caused problems cut corners mane etu hoise cut corners hoise tumak kunubai kiba ta koribo dile okay they asked you to buy something and you bought the cheapest item okay so what did you do you compromised with the quality okay next ki hoise hit the nail on the head mo already koiswe to describe something exactly right to describe something exactly right you have hit the nail on the head with your idea about the problem break a leg again moi kolu break a leg mane ki actually bhorikhon bhangi diar kotha koiso neki moi no when I say tumi break a leg boli dekhisa it does not mean that you have to what bhorikhon bhangi dibo lage no break a leg mane ki good luck okay so good luck so break a leg in your performance tonight teneke koy moi good luck mean koribole break a leg bulio kobo paru okay so I hope ekhini buji pala next ki ase throw in the towel moi tumalokok koisu idiom ki hoy idiom or tumar literal meaning tutke ki hoy ji bujabo khujise hetu different hoy right idiom tumar ami literal meaning tu na sao mane ji koise juntu word likha ase hetu literal meaning tu ami na sao ami ki sao eta beleg meaning so throw in the towel mane ki throw in the towel hoise to give up okay to give up so after trying for hours to fix the computer I threw in the towel and called an expert okay so next ki hoise under the weather mo koisue je if I say I am feeling under the weather today mane ki hoy I am not feeling well okay I feel what sick okay so feel slightly ill I am feeling a bit under the weather today I might stay home and rest speak of the devil itia speak of the devil আমি কেতেবা কও suppose মই কাৰোবাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কথা কৈ আছো ঠিক আছে মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ডৰ কথা কৈ আছো আৰু হে কৈ থাকাৰ সময়তে ফ্ৰেণ্ডজনী আহি গল all right tita মই কি কম speak of the devil and the devil is here মানে মই যাৰ কথা কৈ আছিলো হেজন আহি পালে হেজন মোৰ সন্মুখত আছে তেতিয়া আমি speak of the devil idiom to use কৰো okay so speak of the devil meaning কি হয় said when someone appears just as you are talking about them okay so speak of the devil we were just talking about you when you walked in once in a blue moon very important once in a blue moon mane ki something that happens rarely okay juntu tumar ekdom very rare okay hoday hoi thaka no it's not ordinary it is not regular okay once in a blue moon so I only eat fast food once in a blue moon I usually cook at home mane ki bujaise je moi ketia ba ekdom maje bahut tumar ekdom maje majeo no hoy once in a blue moon mane very rarely moi ki koru fast food khao otherwise moi ghorot bonwa food e khao okay so hetu
once in a blue moon bujai, something that you do very rarely. Okay, next hoise caught someone red handed, etu to paisai sage tumaloke jana, caught someone red handed ki hoy, caught someone red handed meaning to ki hoy, to catch someone when they are doing something wrong. So কোনোবাই কিবা কি কৰি আছে, বদমাছি কৰি আছে, ৰাইট, কোনোবাই কিবা চুৰ কৰি আছে, তেতিয়া ইফ ইউ ক্যাচ দ্যাট পারসন, ঠিক আছে, চুৰ কৰোতে তুমি দেখা পালা, তেতিয়া তুমি কি ইউজ কৰিবা, আই কট সামওয়ান ৰেড হ্যান্ডেড। ৰেড হ্যান্ডেড মানে হাতখন ৰঙা হৈ থকা নাই, হেতু বুজোৱা নাই, ঠিক আছে, লিটাৰেল মিনিংটো আমি নাচাও, right, it's red handed মানে it does not mean যে হাতখন কি ৰঙা হৈ আছে, no, when I say I caught someone red handed মানে কি যে কোনোবাই কিবা চুৰ কৰি আছিল, কোনোবাই কিবা বেয়া কাম কৰি থাকুতে মই ধৰাত পেলাই দিলো, ঠিক আছে, then I use what, the idiom caught someone red handed মানে কি হয়, to catch someone while they are doing something wrong. Example, the teacher caught the student red handed trying to cheat in the test. Okay, next saw আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে কেবাটাও idioms লৈ আনিছো with their meaning so that এটা quick revision হৈ যায় তোমালোকৰ, ঠিক আছে, I'm pretty sure ইয়াৰ পৰা তোমালোকে জানাও বহুত কেটা, কিছুমান নাজানিবও পাৰা, আৰু এটা ৰিভিজন কৰাত একো বেয়া কথা নহয়, right? Barking up the wrong tree, এটো এটা important, barking up the wrong tree মানে কি, মই কোনোবা মানে তোমাৰ কাৰোবাক blame কৰিছো কিন্তু সেই মানুহজনে একো কৰা নাই, ঠিক আছে, I have blamed the wrong person. Okay, so that means what, barking up the wrong tree, to look for something in the wrong place or to blame the wrong person. Okay, so if you think I took the book, you are barking up the wrong tree, I haven't seen it, ঠিক আছে, বুজি পালা, so মই কাৰোবাক blame কৰিছো কিন্তু সেই মানুহজনে সেই কামটো কৰা নাই, so হেতু কি বুজায় যে I am barking up the wrong tree, মই ভুল মানুহক blame কৰিছো, ঠিক আছে, so এটো বুজি পালা। Jump on the wagon, important, jump on the wagon, jump on the wagon মানে কি, to join the activity that has become popular, মানে simple words যদি মই বুজাব লাগে, something that is trending, কিবা ট্রেন্ডিং হৈ আছে এটা ইন্টারনেটত, কোনবা এটা রিল বুলে চলি আছে, কোনবা এটা রিলৰ সাউন্ড ট্র্যাক এটা বুলে ভেরি পপুলার, সো তুমি চাবা সব রিলজতে হে সাউন্ড ট্র্যাকটোৱে বাজিব, ঠিক আছে, বা কোনোবাই কিবা এটা বস্তু বনাই খাই আছে, সো সবে হেতুৱে কৰিব, alright, so this is something what everyone is doing the same thing because it is popular, হেতুকে কি কয়, jumping on the wagon বুলি কয়, ঠিক আছে, jumping on the wagon মানে কি হৈছে, to join an activity that has become popular. So example ki hoy, when eating healthy became popular, many people jumped on the ki koy bandwagon. Okay, jumped on the bandwagon. Like two peas in a pod, like two peas in a pod, like two peas in a pod kar logot use kore jana tumar, two peas in a pod mane very similar or close, so those best friends are like two peas in a pod, they do everything together. Okay, so দুজন মানুহ একেলগে থাকে, সেম কামে কৰে, okay, they are doing everything together, কোবাত যাব ফুৰিব গলে একেলগে গৈছে, কোবাত খাব গৈছে একেলগে গৈছে, two peas in a pod, all right, so very similar or close. Okay, best friends, usually best friends ok তোমাৰ two peas in a pod বুলি কয়, okay. Next, go the extra mile, go the extra mile মানে তুমি extra effort কৰিছা, কিবা এটা কামৰ কাৰণে, কিবা এটা বুজাবলে, যিকোনো কামৰ কাৰণে তুমি extra কি কৰিছা, effort কৰিছা, হেতুকে কি বুলি কয়, to go an extra mile, to make an extra effort. So our teachers always go the extra mile to help students understand difficult topics, ঠিক আছে, all right. Straight from the horse's mouth, important, straight from the horse's mouth, এটা straight from the horse's mouth মানে তোমাক এটা হর্সে আহিটো তোমাক নকয়, কব জানো লিটারেল মিনিং টু কি হৈছে, straight from the horse's mouth বুলি কলে কি বুলি ভাবিব মানুহে, যদি লিটারেল মিনিং টু আমি ভাবো যে কোনবা ঘোড়াতে আহি পেলে তোমাক কিবাটা কৈছে, হ'ব নেকি, that is not possible. Straight from the horse's mouth মানে কি হয়, information from the person who knows best. For example, এতিয়া তোমাৰ অফিস বন্ধ, ঠিক আছে, অফিস বন্ধ হ'ব, হেতু কথাটো তোমাৰ কোনে, the head, যদি CEO জনৰ পৰা শুনিছা, VP পৰা শুনিছা, হেতু খসা, কোনবা এনে কিবা কিবি ডিসকাস কৰিছে, হেতু নহয়, okay, so information from the person who knows best, okay, তোমাৰ হেডৰ পৰা যোনবোৰ কথা শুনা, someone who knows best. Example চোৱা, I heard about the university's new policy straight from the horse's mouth, straight from the horse's mouth, ইয়াতে horse's mouth তো কি হয়, কোন হ'ব, ভাইস চ্যান্সেলর, okay, ভাইস চ্যান্সেলৰৰ পৰাই শুনিছে, okay, so ইয়াতে horse's mouth মানে ভাইস চ্যান্সেলৰক বুজাইছে, ঠিক আছে, যেনেকৈ মই ক'লো যে হেডৰ পৰা, okay, হায়াৰ আপৰ পৰা, someone who knows it best, তেখেতৰ পৰা যেতিয়া কথাটো শুনে তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ, straight from the horse's mouth. Okay, I hope বুজি পাইছা তোমালোকে. Next, let's see
take with a pinch of salt eto important take with a pinch of salt ঠিক আছে take with a pinch of salt মানে কি বুলি কয় এটো কি বুজাইছে to not completely believe something so তোমাৰ কোনোবাই কিবা এটা কথা কলে ঠিক আছে so if I say কোনোবাই suppose তোমাক কিবা ধমকি দিলে বা criticize কৰিলে ঠিক আছে so তেতিয়া মানুহে কি ক'ব পাৰে যে you take it with a pinch of salt you know take his words with a pinch of salt মানে সব বিশ্বাস নকৰিবা বা গাত লগাই নলবা ঠিক আছে গাত লগাই নলবা হেতু কি বুলি কয় take it with a pinch of salt to not completely believe something take his advice with a piece of with a pinch of salt or a grain of salt grain o use kobo para ba pinch o use kobo para thik ase so take his advice with a pinch of salt he is not always right okay all right next ase to feel like a $1,000,000 so when I say I feel like a $1,000,000 what does it mean to feel wonderful or in great health mane I am feeling great when suppose I am feeling great I feel good tita moi ki boli ko I feel happy physically I feel good physically I feel happy tita moi ki boli kom I feel like a $1,000,000 all right eto meaning ki hoy to feel wonderful or in great health example I feel like a $1,000,000 after a workout miss the boat very important ahi thake questions tumar recurring ki hoy miss the boat mane ki to lose an opportunity ঠিক আছে তোমার কি আছিল there was an opportunity okay কিবাটা কাম কৰিবলে তুমি কি পাইছিলা opportunity এটা পাইছিলা chance এটা পাইছিলা হেতু মিস কৰি দিলা তেতিয়া আমি কি বুলি কও to miss the boat okay so don't miss the boat on this great deal usually tomar suppose ki koy online shopping sites bilakot tomar কিছুমান সিজনছত বঢ়িয়া ডিসকাউন্টস দি থাকে ডিলস বুৰ দি থাকে ঠিক আছে তেতিয়া তোমাৰ ইউজুয়ালি হতে এনেকুৱা তোমাৰ ফ্ৰেজেস ইউজ কৰে don't miss the boat on the great deal right so মানে কি opportunity মিস নকৰিবা all right grab that opportunity a dime a dozen also very common ki hoy a dime a dozen is something that is very common not special something that is ordinary okay a dime a dozen all right it is ordinary so meaning ki hoy those shoes are a dime a dozen mane it's very common thik ase it's very common nothing special about it next hoise to be in red or black to be in red buliu ahibo pare to be in black buliu ahibo pare ঠিক আছে দুটাৰে মিনিং কি হৈছে টু লুজ মানি নেগেটিভ ওকে ৰেড বা ব্ল্যাক আমি কালাৰটো নেগেটিভৰ লগত এসোসিয়েট কৰো ঠিক আছে যেনেকৈ এটা তোমাৰ ট্ৰাফিক সিগনেলত কি লাইটস থাকে গ্ৰীন লাইট থাকে এন্ড দেন ইউ হ্যাভ আ yellow and then you have a red green light মানে কি to go right so if I say I got the green signal suppose moi kolu you know that I got the green signal that doesn't mean je konobai mo green signal eta dekhai dise green signal mane ki hoise je moi mur kam to approval paisu okay I got the permission to do it okay similarly red mane ki red usually danger bujay okay negative to bujay red ba black yate ki hoise to be in the red mane ki to be losing money to be in the negative bujaise ঠিক আছে so এটা কি হৈছে my stocks aren't doing well right now they are in the red so someone has invested in the stock market so they are not doing well so এটা কি হৈছে doing well মানে কি it's not doing well মানে কি যে তোমাৰ পইচা লুজ কৰি আছে so যেহেতু পইচা লুজ কৰি আছে আমি কি বুলি কম they are in the red মানে danger zone ত আছে ঠিক আছে they are in the red মানে কি they are what danger zone ত আছে ঠিক আছে all right next elephant in the room very important elephant in the room mane tumar actual elephant eta roomot thakatu bujua nai ঠিক আছে তোমার রুমত এটো রুমত অ্যাকচুয়ালি এটা তোমার এলিফ্যান্ট ফিজিক্যাল এটা অ্যাকচুয়াল এলিফ্যান্ট থাকাটো বুঝোৱা নাই এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম বুজাইছে আ প্রবলেম দ্যাট এভরিওয়ান ইজ অ্যাভয়েডিং টু ডিসকাস ঠিক আছে সো তোমার কিবা এটা প্রবলেম কিবা এটা কথা কিবা এটা ইস্যু যোনটো তোমাৰ সবে অ্যাভয়েড কৰি আছে কথা পাতিব লাগে হেতুৰ ওপৰত কিন্তু কথা পাতা নাই অ্যাভয়েড কৰি আছে হেতুকে কি বুলি কয় এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম ঠিক আছে so elephant ki in the room a problem that everyone is avoiding discussing so let's address the elephant in the room okay eto important don't count your chickens before they hatch ঠিক আছে মানে কি don't count the chickens before they hatch মানে কি বুজাইছে what does it mean যে কিবা এটা তোমাৰ ভাল বস্তু বা ভাল কিবা এটা হ'ব you know something good that is going to happen hetu agotiakoi jonai dibo nalage nuhwar agote kothatu jonabo nalage ঠিক আছে nuhwar agote tumar kibata good news ba kibata something that is good is happening hetu agote hobo dibo lage tar agote
তোমাৰ নোহোৱাকে তোমাৰ জনাই দিব নালাগে ঠিক আছে সো তে কি কৈছে এক্সাম্পল চোৱা although the interview went well don't count your chickens before they hatch wait for the offer letter মানে কি কৈছে don't count on something good to happen until it is actually happened ঠিক আছে সো বস্তুটো নোহোৱাৰ আগতে সবকে ক'ব নালাগে বা you know তোমাৰ you should not what you should not count on something good to happen until it is actually actually hobo laibo example so although the interview went well don't count your chickens before they hatch wait for the offer letters comparing apples to oranges eta so apples and oranges duta beleg fruits hoy na nohoy can you compare them no right you cannot compare apples and oranges why because they are two different fruits ami comparison ki koru ami same tumar items or comparison koru so for example ami eta two types of apples ঠিক আছে there are two types of apples আমি ললো হেতু আমি কম্পেয়ার কৰিব পাৰো ঠিক আছে কিন্তু apples আৰু oranges আমি কম্পেয়ার কৰিব নোৱাৰো why because they are what two different fruits so here meaning ki hoy comparing two things that are two different and cannot be compared so comparing Italian food with Mexican food is like comparing apples to oranges okay the whole 9 yards mane everything to go all the way the whole 9 yards mane gutte khini aru okay to go all the way all right so for example moi mor friend or birthday patisu so I went all 9 yards jodi moi teneke kau thik ase I went all 9 yards mane ki ekdom party to jimman ji thakibo lage sob I have arranged okay everything so everything she went the whole 9 yards to celebrate my birthday okay to celebrate my birthday next wa beat around the bush eto pray ahi thake beat around the bush mane ki hoy what does it mean beat around the bush hoise to avoid the main topic so kunubai suppose tumak eta story koi ase right someone is telling you a story aru story to tumar central idea to nokoi so beleg tumar ki koi ase beleg kiba kibi kotha koi ase digress kori ase kisuman thake no kete baje kotha patile manhoe ki kore tumar main kotha to nukwatke ki koi thake beleg kiba kibi kotha koi thake so eta ami ki ko do not beat around the bush ki boli ko do not beat around the bush come to the main topic okay say the main thing so beat around the bush ki hoise to avoid the main topic beating around she ki hoise stop beating around the bush and get to the point okay stop beating around the bush and get to the point mane stop avoiding the key main topic okay understood buji paisa yar loke it's a quick revision of some common recurring ki idioms ebor exams ot ahie thake all right ebor recurring tomar idioms hoy so ami eta quick revision korisu next cry over spilt milk very important very key it's a common idiom juntu ahie thake cry over spilt milk mane ki bujay cry over spilt milk mane ki example suppose tumar porikha ta ahi ase ঠিক আছে তোমার এটা এক্সাম আহি আছে আৰু তুমি এক্সামটোৰ কাৰণে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই ৰাইট প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই সো কি হ'ব ভালকে যদি তুমি পঢ়া শুনাই কৰা নাই ভালকে যদি তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই তেতিয়াহলে তুমি পাস কৰিবা নেকি এক্সামটো পাসটো কৰিব নোৱাৰা আৰু পাস নকৰাৰ পিছত তুমি যদি কান্দি আছা বহি কান্দি আছা যে মোৰ পৰীক্ষাটো ভাল নহল মই পাস নকৰিলো তেতিয়া কি হ'ব একোটো লাভ নাই হেটোই বুজায় ক্ৰাইং ওভাৰ স্পিল্ড মিল্ক ঠিক আছে ক্ৰাইং ওভাৰ স্পিল্ড মিল্ক মানে কি সামথিং দ্যাট হ্যাপেন্ড ইন দ্য পাস্ট হেতু রিগ্রেট কৰি লাভ নাই হেতুৰ ওপৰত তুমি বেছি ভাবি কান্দি মেলি লাভ নাই ঠিক আছে সো এতে কি কৈছে টু কমপ্লেইন অ্যাবাউট দ্য লস ইন দ্য পাস্ট ঠিক আছে কমপ্লেইন অ্যাবাউট দ্য লস ইন দ্য পাস্ট মানে কি কলো মই পঢ়া শুনা তোমাৰ পৰীক্ষাটা আহি আছে পৰীক্ষাটো তুমি কি কৰিব লাগিব ভালকে পঢ়ি দিব লাগিব যদি ভালকে পঢ়ি নিদিলা প্ৰিপেয়াৰ কৰি নিদিলা তাৰ পিছত তোমাৰ পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত যদি তুমি কান্দি আছা ৰাইট যে মোৰ পৰীক্ষা ভাল নহল মই পাস নকৰিলো তে হেতু লাভ নাই হেতু কৰি কিবা লাভ আছে একো লাভ নাই হে কাৰণে কি হয় টু কমপ্লেইন অ্যাবাউট দ্য লস ইন দ্য পাস্ট হেতুকে কি বুলি কয় ক্ৰাই ওভাৰ স্পিল্ড মিল্ক দেয়াৰ ইজ নো ইউজ ক্ৰাইং ওভাৰ স্পিল্ড মিল্ক উই হ্যাভ টু থিংক অ্যাবাউট হোৱাট টু ডু নেক্সট Every cloud has a silver lining. Important. Every cloud has a silver lining. Mane ki? Every cloud has a silver lining. Mane tumar logot kiba eta beya hol. Kintu tateo there is something good. Okay, there is something good. Okay, every bad situation has some good aspect. Mane tumar logot kiba eta suppose tumi job etar karone apply korila. Aru tumi he job tu napala.
ঠিক আছে তো তুমি এটা কাৰোবাক খান্তনা দিব লাগে কোনবাই জবটো নাপালে তোমাৰ ফ্ৰেন্ড ফৰ এক্সাম্পল এটা জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে জবটো নাপালে ঠিক আছে তেতিয়া তুমি কি ক'ব পাৰা যে you know every cloud has a silver lining মানে কি তুমি এটো জব নাপালা মেবি তাৰে আৰু কি you have a better one waiting for you maybe আৰু বেলেগ এটা জব আছে for you ঠিক আছে better one so আমি কি কৰো যিকোনো bad situation যদি আমি এটা good aspect you know good aspect এটা আমি যদি বিচাৰি উলাব পাৰো আমি হেতু কি বুলি কও every cloud has a silver lining মানে কি even though I lost my job I believe that every cloud has a silver lining maybe I'll get a good one ঠিক আছে so even though I lost a job মানে কি job to ki hol that person lost the job but I believe je tumar he beya etu beya situation hoy na noy this is a bad situation right this is a sad situation but ami tothapio tar majot eta positive aspect eta ami ki korisu positive aspect eta we have tried to find it out jeta ami ki boli kom even though I lost my job every cloud has a silver lining maybe I'll get a better one right so hetu nijoke hantona dibole you say hetu ki bujay there is what hope bujay ঠিক আছে যে even though bad situations happen right beya tumar kisuman bad situations bad circumstances happen but there is a good aspect okay every cloud has a silver lining ahie thake porikhat no pain no gain etu ami koe you cannot achieve anything without effort right you cannot achieve anything without effort ite exams bur ahibo exams bur kane ki tumaloke poribo lagibo bhalke poribo lagibo right revision kori thaibo lagibo eta tumar porikhar agdina bole tumi porhila পৰীক্ষাৰ আগদিনা পঢ়ি পেলে তুমি যদি এক্সপেক্ট কৰা যে মই পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ কৰিম হেতুটো নহব ৰাইট নো পেইন নো গেইন সো you have to what you have to make effort you can't achieve anything without effort you have to study hard for your exams no pain no gain বুলি আমি কও ঠিক আছে no pain no gain rain on someone's parade important rain on someone's parade মানে কি ruin someone's plans or mood ঠিক আছে কিছুমান এটা মানুহ থাকে ন তুমি কিবা হ্যাপি নিউজ কিবা কৈ আছা কিন্তু তাৰ পিছত কিবা এটা বেয়া কথা কৈ দিলে বা তুমি কিবা এটা মোটিভেটিং কিবা এটা কথা কৈছা হঠাৎ তোমাক কিবা বেয়া কথা এটা কৈ দিলে বা তোমাক মানে মনটো বেয়া লগাই দিলে ঠিক আছে সো হেতুত কি কয় rain on someone's parade মানে কি ruin someone's plans or mood বেয়া কৰি দিয়ে তুমি কিবা ভাল কথা কৈ আছা suddenly তোমাক কিবা এটা নেগেটিভ কথা কৈ দিলে ৰাইট ঠিক আছে সো তেতিয়া আমি কি কও rain on someone's parade so example ki don't rain on her parade by criticizing her achievements ঠিক আছে vanish into thin air very important vanish into thin air এটা vanish into thin air মানে কি literal meaning to ki vanish into thin air vanish মানে কি নোহোৱা হৈ যোৱা right গায়ব হৈ যোৱা বুলি যে কয় so এটা কি হ'ব vanish into thin air তুমি actually মানুহটো can you vanish you cannot right but eta ki bujai ase disappear completely so moi jetia call that you know the magician what the magician made the rabbit vanish into thin air okay so the magician made the rabbit vanish into thin air mane ki magician to rabbit to ki kori dile nuha kori dile ঠিক আছে so vanish into thin air etu down in the dumps mane ki bujai down in the dumps mane feeling unhappy or sad okay it is suppose I am not feeling good I don't feel happy teta moi ki boli use korim you know I am feeling what down in the dumps that means what I am not feeling happy okay I'm unhappy I'm sad so he's been down in the dumps since his girlfriend broke up with him ঠিক আছে so কি হয় break up hole right girlfriend boyfriend logot break up hoise teta ki hobo you will feel what unhappy you will feel sad so teta tumi ki boli kobo para je you are feeling what he is feeling down in the dumps why because his girlfriend broke up with him okay all right so aji ami ki korilu 30 right 30 idioms ami aji revision eta korilu right maybe tumi yar para kisuman tumaloke kisuman jana kisuman first time hunibo para right 30 and then we did these examples as well right so I hope tumaloke buji paisa meaning bur moi je koisilu idioms or ki hoise tumar idioms literal meaning to ami nasao right literal meaning to ami nasao ami ki sao tar eta beleg meaning thake break a leg moi koisilu na ami bhorikhon bhangi ni diu break ice mane ki I am not breaking ice right moi bohi pele borofo tukura moi bhangi thaka nai right break ice mane ki je tumar eta notun groupot tumi aji moi eta there is a group of students right aru aji moi goi pele jeta prothom bar jam students bur ki hobo they will not talk right they will be very quiet right tita ki hobo moi kiba ta kotha ko moi mur introduction dilu then what happened I broke the ice mane ki moi hiyotok comfortable korilu mur logot thik ase
I hope ebur buji paisa tumaloge meaning bilak, okay, and examples are logot ase, so you know, I hope you understood it. No pain, ebur tumar some ebur tumar idioms bur praye recurring hoy, crying over spilled milk, right? Ebur recurring hoy, every cloud has a silver lining, ebur no pain no gain, okay, aru comparing apples to oranges, it is jodi ahi jay mane ki bujay that you cannot compare two different things, right? Comparing orange to what? Apples to oranges, okay. Tar pisot whole 9 years boli moi kwar loge loge mane everything, okay. It is jodi exam ot ahe whole 9 years, what does it mean, right? Tumar options opa sai pele we have to take what? Everything, ba to go all way, beat around the bush ahi thake, beat around the bush mane ki avoiding what? The main topic, okay. So আজি এখিনিয়ে আজি ক্লাছৰ কাৰণে মই এখিনিয়ে তোমালোকৰ idioms লৈ আনিছো, okay, এটা কুইক ৰিভিজনৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তোমালোকে সাগে আগতে বহুতে মই কৈছোৱে, মেবি তোমালোকে আগতে পঢ়িছা, for some it will be new, you know, I have explained you meaning to বুজাই দিছো যাতে তোমালোকৰ কোৱেশ্চনটো দেখিলে ইজি হৈ যায়, ৰাইট? পটককে ধৰিব পাৰা। আমি ইডিয়মছত লিটাৰেল মিনিং নাচাও, right? মই again and again কৈছো ইডিয়মছত আমি লিটাৰেল মিনিং মানে যোনটো ৱৰ্ডৰ অৰ্থটো এক্সাক্ট অৰ্থটো আমি নাচাও, ঠিক আছে। এটা বেনিক মিনিং থাকে হে পাৰ্টিকুলাৰ ইডিয়মটোৰ, ঠিক আছে, সেইকাৰণে এটো ইডিয়ম বুলি কয়। অলৰাইট, সো আই হোপ ইউ আন্ডাৰস্টুড টুডেজ ক্লাছ, আই হোপ ইউ এনজয়ড টুডেজ ক্লাছ। আৰু নেক্সট ক্লাছ মোৰ ৱেডনেছডে আছে, পৰহি আছে, সো সেইদিনাখন মই তোমালোকৰ MCQs লৈ আহিম, okay, হিনাখনো I'll bring a lot of MCQs on idioms, ঠিক আছে, আৰু আমি একেলগে ডিসকাস কৰিম আৰু তাতো আমি will learn new idioms on that day, okay. So তোমালোকে Advait Axomক you know subscribe কৰিবা যাতে তোমালোকে notifications বোৰ পোৱা of my class as well as the other classes, and that's it for today's class. I hope you enjoyed the class. Thank you, take care.